कतर के अमीरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की है। दोहा में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है, बैठक हुई है। कतर के पीएम अल थानी से शानदार रही मुलाकात। हमारी चर्चा भारत कतर की मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर थी। Prime Minister thanked His Highness the Amir for his support for the welfare of the Indian community, and in this regard expressed his deep appreciation to His Highness the Amir for the release of 8 Indian nationals. He met his Qatari counterpart Sheikh Mohammed bin Abdulrahman, aiming to enhance the diplomatic ties and strengthen friendship between India and Qatar. Let's go across to Kadambani. दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी बैठक दोहा में हो रही है, कतर के अंदर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं दोहा में, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में, और बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो शुक्रिया अदा करने गए हैं। कतर इस्लामिक मुल्क है और हमने नहीं देखा किसी इस्लामिक मुल्क ने कभी अपने कानून किसी सेकुलर कंट्री के लिए चेंज किया। कतर ने ये क्यों किया? दुबई भी एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदीया भी इस्लामिक कंट्री है, सऊदीया शरिया लॉ को मानता है, साथ ही साथ वो बाकी माइनॉरिटीज को भी रिस्पेक्ट देता है। और जिस तरीके के केसेस पाकिस्तान से या भारत से सामने आते हैं, वैसे सऊदी अरेबिया से कभी सामने नहीं आए हैं। हर एक का रिलीजन को वो रिस्पेक्ट करते हैं और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो बराबर है। तो मैं ये मानती हूँ कि कुछ ना कुछ गलतियां हम में भी हैं। शायद ये समझा गया है भारत के अंदर कि जो मुस्लिम कनेक्शन है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस्तेमाल किया है। इंडिया इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़े नहीं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएम मोदी का कतर विजिट। पीएम मोदी को कतर में देख के पाकिस्तानियों के पेट में दर्द होने लगा और कहने लगे ये कतर ने अच्छा नहीं किया मुस्लिम उम्मा के साथ। कतर तो कट्टर मुस्लिम देश है, फिर पीएम मोदी का इतना भव्य स्वागत क्यों किया? पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ कतर के अमीर से मुलाकात हुई। इसके बाद पाकिस्तानियों की और भी जली। 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में मौजूद थे और यूएई के दौरा करने के बाद अब वो कतर चले गए हैं और कतर में उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया है। अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत पर नज़र डालें तो उन्होंने अब तकरीबन अपने 10 साल दौरे हुकूमत में मिडिल ईस्ट के 15 दौरे किए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमें तो हमेशा यही बताया गया और गल्फ कंट्री को भी यही बताने की कोशिश की गई कि इंडिया जो है एंटी मुस्लिम है, नरेंद्र मोदी एंटी इस्लाम है, और आज उन्हीं गल्फ कंट्री में नरेंद्र मोदी अपने ताल्लुकात बेहतर करते फिर रहे हैं। जी, ये बहुत अफसोसनाक बात है मुसलमानों के लिए, मुसलमान ममालिक के लिए, कि एक जो हमारा हमसाया है और वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो एक मुसलमान मुल्क में जाके अपना असर सुख बढ़ा रहा है, जबकि हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर के से ऊपर नहीं लेके आ रहे, और वो आलमी मंडी में ये देख नहीं रहे कि हमारे ममालिक जो मुसलमान ममालिक हैं वो आपस में एक दूसरे से ताउन करने की बजाय दूसरे तीसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं। चूँकि ये फरमा दिया गया है कि जो गैर मुस्लिम है वो मुसलमान का भी दोस्त नहीं हो सकता। इस सूरत में जो कतर है या यूएई है या दीगर तमाम अरब रियासतें हैं, उन सरबराहान को सोचना चाहिए कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पे तरक्की करने की ज़रूरत है। वो जो तरक्की पजीर ममालिक है उनके साथ ताउन करने की ज़रूरत है। इंडिया ने बड़ी शातिराना चालें चली हैं इस हवाले से। उन्होंने इन हालात को, इस माहौल को, इस मंडी को बड़ी अच्छी तरीके से रीड किया है, और वो जिस जगह भी देखते हैं कि यहाँ से हमें फ़वाइद मिलने हैं, उनको चाहे झुकना पड़े, चाहे उनको अपना कद बड़ा करके जाना पड़े, अलबत्ता हर वो अमल जिससे वो मुफाद हासिल कर सकते हैं वो दोहा में हो रही है कतर के अंदर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं दोहा में, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में, और बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो शुक्रिया अदा करने गए हैं कि जो 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी के जो लोग थे जिनके ऊपर एस्पिनेज के चार्जेस थे और जिनको डेथ सेंटेंस हो गई थी, तो कतरी अथॉरिटीज़ ने उनको माफ़ कर दिया है। ये इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़े नहीं हैं या इतने गए गुजरे नहीं हैं
دیکھیں جن دو ملکوں کی بائیلیٹرل ٹریڈ 2022-23 میں تقریباً $19 بلین ہو، ٹھیک ہے، اور انڈیا نے ابھی ریسنٹلی کوئی 76 بلین ڈالر کی کوئی LNG کی ڈیل بھی سیکیور کی ہے، اور گو کہ جو انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہے، $2 بلین ہے۔ 2 بلین بھی بہت بڑی ہے پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو، ہم تو اتنی بھی نہیں گلف میں بیچ سکتے، اور قطر کی تقریباً کچھ $17 بلین ہے۔ سو میری ذاتی رائے میں جو قطری فیملی ہے انہوں نے ایک تھوڑا سا فیور دی ہے پرائم منسٹر مودی کو، لیکن ادر دین دیٹ دا کوشچن از کہ انڈیا کی جو کلچرل ڈپلومیسی ہے، اٹس ناٹ جسٹ دا کیس ہیئر۔ فار ایگزامپل اگر آپ چلے جائیں ادھر کل ادھر جو مڈل ایسٹ میں ہوا، UAE میں ہوا، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا سچویشن تھی کہ انڈیا ایک کلچرل ڈپلومیسی کو لے کے چل رہا تھا، ٹھیک ہے جی، اور انڈین انفلوئنس جو ہے وہ اسٹیٹ سے نکل کے سول سوسائٹی میں آ چکا ہوا۔ سو اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کبھی بھی کرنا چاہیے، اور امریکنز دیکھیں گریٹ پاورز جیسی ہیں، امریکہ جیسی جو اتھارٹی ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ یار ہمیں جو ہے وہ انڈیا کی ہمیں اس لیول پہ ضرورت پڑ جانی ہے۔ ایگزامپل پرائم منسٹر مودی اتنے تگڑا بندہ ہے کہ وہ کلیریفیکیشن ہی نہیں دیتا ایٹ ٹائمس، لوگ اسپیکولیٹ کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی جو بھی طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو خود اپنی دوز ہو ہیو دا کیپیسٹی ٹو بلڈ دا نیریٹو، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ کون کیا کہہ رہا ہے، مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن آبویسلی ایک تو ویٹرنس کا ایشو، نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا، پھر انڈین نیوی کا یہ ایشو تھا، پھر بھارت کی عزت کا یہ مسئلہ تھا۔ سو اٹ وڈ ہیو بین مور ایزی کہ یہ اتنا آسان تھا کہ آپ ایسے کرتے کہ آپ آنے دیتے۔ اب یہ جو جسے کہیں گے نا کہ پرائم منسٹر مودی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے ٹو ٹاک، آپ اگر اس دن دیکھیں جو اگر فار ایگزامپل جو منسٹری آف فارن افیئر آف قطر ہے، ٹھیک ہے، ان کا وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کیا بات کی ہے۔ 2 پیراگراف ہیں 3 لائنوں کے، ٹھیک ہے جی، اور پہلے پیراگراف میں تو ویلکم ہے، دوسرے پیراگراف میں وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر مودی کو کہ دونوں فرینڈلی کنٹریز ہیں اور ہم نے کیسے سپورٹ کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے انرجی، کامرس اینڈ انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے جی، اور جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے انہوں نے بھی یہی کہا جی کہ بھارت کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل، ان کے بھی 3 پیراگراف ہیں، تھوڑے سے لمبے ہیں، اور انہوں نے کہا جی بائی لیٹرل کوآپریشن، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، انرجی، فائنینس اینڈ ٹیکنالوجی، اور ریجنل جو ویسٹ ایشیا میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پیس اینڈ اسٹیبلٹی، اور پرائم منسٹر نے اٹینڈڈ اے ڈنر ان دی آنر آف دا پرائم منسٹر آف قطر، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ جو پرائم منسٹر قطر کے پرائم منسٹر نے دیا، اٹ مینس کہ تھانی صاحب جو ہے، تھانی صاحب ڈیڈنٹ میٹ جو ہیں ان کو پہلے دن نہیں ملے، ٹھیک ہے جی، دوسرے دن وہ ملے ہیں، پہلے دن فارن منسٹر ملے اور پرائم منسٹر کا ڈنر تھا، دوسرے دن جو ہے پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ شیخ تمیم سے ملے ہیں، اور اس پہ انہوں نے گارڈ آف آنر وغیرہ ان کی عزت وغیرہ جو ہے وہ کی ایز اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری۔ سو دیٹ ٹیلز دا اسٹوری کہ بھائی یہ جو کویشچن ہے وہ ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ یہ جو قطر ہے، قطر ڈز ریئلائز دیر ویلیو اینڈ امپورٹنس ان ٹرمز آف کہ انڈیا کی کتنی ویلیو ہے، لیکن قطر کی جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں، جیسے ایک جسے وہ کہیں گے نا بار بار وہ آتا رہتا ہے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی QIA، وہ انہوں نے بہت ساری انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے، بھارتی ایئرٹیل کے اندر کوئی میرے خیال $200 ملین کی انویسٹمنٹ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے اس نے کوئی $450 ملین کی اڈانی ٹرانسمیشن کے اندر بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کوئی 100 ملین کی ورڈس انوویشن کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر دی ہوئی ہے، اور اسی طرح اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں۔ سو یہ ایک چیز ہے، لیکن اصل جو رول پلے کرتی ہے میری ذاتی نظر میں وہ ایک بڑی تعداد میں جو انڈینز قطر کے اندر ہے، دے آر پلئنگ اے اسٹرانگ رول، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 لاکھ انڈینز ہیں قطر کے اندر، سو 8 لاکھ سے زیادہ ہی ہوں گے تھوڑے سے۔ سو یہ جو قطری یہ جو انڈین کمیونٹی ہے، دے آر پلئنگ اے رول، اور دے آر پلئنگ اے رول ان ٹرمز آف ٹیلنگ دا قطریز ہاؤ امپورٹنٹ آر دی انڈینز، کیا کام کر سکتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مڈل کلاس سے ہیں، اور ایجوکیٹڈ ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ سو 27% جو قطر کی پاپولیشن ہے دیٹ کمپرائزز آف انڈینس،
ठीक है जी। और ये चीज़ें हैं। सो इसी तरह फिर वही जो 8.5 लाख बच्चे फैमिलीज़ हैं, उनमें से जो 45,000 इंडियंस हैं, वो फिर इंडियन स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे कतर के अंदर। तो दे आर क्रिएटिंग देयर ओन, जिसे वो कहते हैं ना, एक अपनी उन्होंने एक फील्डम सी क्रिएट कर ली है इंडियंस ने, और वो लगे हुए हैं। मोदी जी का इतना भव्य स्वागत कतर में देखकर पाकी बोलने लगे कि मुस्लिम उम्मा पहले जैसा नहीं रहा। वो पाकिस्तानी मीडिया में तो ये भी चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान ने भारत को गल्फ कंट्री से दूर रखने में बहुत कामयाबी थी पहले, पर अब भारत ने सब जगह कब्जा कर दिया और विश्व पटल पर भारत ने पाकिस्तान को अकेला कर दिया। कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई तो पहले ही काफिरों के साथ बिजनेस कर रहे थे, पर अब कतर भी उनमें ही मिल गया। पूरे के पूरे अरबों पर भारतीयों ने कब्जा कर लिया है। जो चाहिए वो भारत से मैन पावर से लेके तेल के सब चीज़ों तक भारत और गल्फ के देश पास आ गए हैं और पाकिस्तान को अकेला कर दिया है। पाकिस्तानियों को इतनी जलन हो रही थी कि जलन के मारे पाकिस्तानी बोल रहे थे अब कयामत का वक्त आने की निशानियां दिखने लगी है, देख लो सभी। ये सब बातें सुनकर भारतीयों को बड़ा मज़ा आ रहा है। पाकिस्तानी अपने घर का नहीं देखते, हर दम पाकिस्तानियों को भारत से बराबरी करनी होती है और भारत ने ये किया तो हम भी ये करेंगे। पर पाकिस्तानी कभी भी अपनी रियलिटी खुद से नहीं देखते कि भारत के पास 600+ बिलियन डॉलर्स का रिजर्व है और पाकिस्तान एक एक रुपये के लिए IMF पर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।